Hello, good morning po. Ito, bagong challenge. Ipapashoot natin yung mga bola sa kanilang mga designated na color ng basket. And, simulan po natin dito. Ganun. Napunta man dun. So, ito. Uban natin dito. Tapos, ano natin dito? Yan. Uy! Yun. Ay! Ganun. Mali. Mali. Mali siya, kaibigan. Mali. Mali. I-analyze natin to. Baba natin to dito. Kasi pag ganun yan eh. Tulog natin dito. Ayan. O yun, di ba? Galing ah. Tapos angat ulit natin. Tapos baba natin to. Kasi para dun siya sunod. Ayan. Oh. Di ba? Di ba? Di ba? Tapos angat natin to. Tirahin natin dito. Oh. 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 Ayun. Ayun po. Okay.